हेलो पिलामाने मु मोर एभଳିଆ वीडियो क्लासेस चैनल को वेलकम जणाउछि। पिलामाने देखि परथिबे आज देखिबा हस खुशी बहिर ओके देखि परथिबे पाठ नंबर 1 2 टोटल हमर अछि ओके 19 टी पाठ अछि। तो आमे गोटे गोटे करी देखिबा। तो आज देखिबा आमे प्रथम पाठ देखिथिबे 1 नंबर अछि चित्र देखि गप को। तो आमे एटा देखिबा एटा होछि द्वितीय श्रेणी रो बुक ओके। तो हस खुशी रो तो देखिबा प्रथमे देखि पड़थिबे पाठ नंबर 1 ओके। तो चित्र देखिकी आमे गप कहबा। तो देखि पड़थिबे आपण सुनिथिबे हमरो ओके काऊ विषय रे एक कहानी अछि बुझि परले। हां थरे कोन हिते ना काऊ से खरा बोर माने खरा समय रे गोटे काऊरो ओके कौन ना बहुत शोष लगिताए देखुताए कौन ना पानी ताको मिल नताए बहुत शोष लगुताए से समय रे। तो एमती देखो एटी मध्य सेमती सूर्य पूरा अछि ना नहीं खरा समय रे देखो हमरो काऊ चढ़ई कौन उड़ी उड़ी उड़ुची पानी खोजिबा पई। तापरे एमती उड़ुतिबा समय रे देखे गोटे कूओ रे ओके देखो गोटे कूओ रे ओके एवं गोटे माटिया रे अछि देखो टिके पानी अछि ना नहीं। तो जेते बेले से 3 नंबर देखंतु गला तापरे 2 नंबर देखिला एटी एबे देखो एबे आसी की ता माटिया ऊपर बसी की देखिला पानी पूरा तळे अछि ओके तळे अछि जा फल तार कोन तार तंटटा पहुंची पारु नाही पीवा पई पाला नाही। तो कौन करिवो से ना तार उपाय किछि नहीं सेति पई से गोटे उपाय कला। तो पानी पीवा पई काई ना खरा बहुत होतिला से समय रे थंटी सुखी जाउतिला काउरो। तो से गोटे उपाय कला देखंतु ता साइड रे छोट छोट गोडी अछि ना नहीं। तो सेई गोडी मानकु कोन ना सेई माठिया भितर को गुटे गुटे आनी की पकेइला। तो देखि परथिबे चित्र नंबर 5 रे देखो तो आनी आनी की गुटे गुटे कोन पकोछि एवं पानी मते देखो एते तळे थिला ता ऊपर को उठी उठी जाउछि। शेषरे देखो पानीटा पूरा ऊपर को उठिला जा फल तार थंटी पहुंचला ओके। तो आराम रे कोन से पानी पी की उड़ी गला ओके। तो बुझी पारले एबे देखिबा चित्र नंबर 2 रे गाँ रे सकाळ ओके। तो कौन हिची ना देखो गाँ रो जो दृश्य सब अछि सकाळ समय रे कौन सब होइताए से सब छवि एटारे दिया जाइछि। आमे देखिबा कौन कौन करा जाउछि एटिकी ओके। देखो एडे जणे लोक कौन गाई चरौचंती देखंतु केते जण स्त्री लोक माने समस्ते कूअरू पानी काढी नउचंती। एटी कूओ अछि गछ अछि घर गुडा अछि ओके। एवं देखि परथिबे जणे एठी स्त्री लोक हमरो तुलसी ओके गछ पूजा करचंती कुकुडा सब चरुचंती खेलुचंती पिला माने स्कूल मध्ये जिबा छवि अछि। एवं देखंतु गोबर को कोन ठेला करी करी सुखाउचंती कांतर मध्ये देखुनांती ओके खट अछि बुझी पारले। सेमती देखंतु एठी देखि पारथिबे केते जण लोक बसचंती एटारे हल करिवा छवि देखि पारथिबे ओके। कदली गछ अछि स्कूल जाउछंती गाई सोइछि एठारे ओके। एवं एठारे जणे लेडी देखुनांती जणे झाड़ू करचंती दांत घषुचंती जणे बुढा लोक ओके। तो सेमती एबे देखो देखिबा चित्र नंबर 3 ओके। 3 नंबर कोन अछि जानवाहन नामक को माने जते सब जानवाहन दिया आइछि तो ना कोई कोई की जिबा। देखो ए कोन ना ट्रेन रेल गाड़ी एटा होछि मोटरसाइकेल एटा होछि साइकेल एटा सॉरी एटा स्कूटी ओके मोटरसाइकेल ओके। देखो एटा एथिरे तमे ऑटो ओके। तो एथिरे तमे कुआडे जाई परिबो को आमे विभिन्न कोन गाँ को जाई परिबा सामान आनी परिबा एमानको द्वारा ओके सब आनी परिबा। एबे देखिबा चित्र नंबर 4 रे देखि परथिबे हमरो एरोप्लेन उड़ी उड़ी जाउछि ना ऊपर को एटा होछि हमर हेलीकॉप्टर ओके। तापरे देखो
କାର୍ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଜଣେ ଝିଅ ଖେଳୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କୁକୁର। ଓକେ, ସେମିତି ଅଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 6ରେ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ହରିଣ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ହରିଣ ବନିଯିବ। ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବେ। ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଚିତ୍ର ସେମ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଓକେ, ତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଡ଼ିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲାରୁ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଆମର କ'ଣ ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଫଟୋ ଦାଗ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ଲାଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଏବଂ କାନ ଦୁଇଟି କରିଦେଲାରୁ ହରିଣ ବନିଗଲା। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତଳେ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଅଭ୍ୟାସରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ଦେଖ। ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି, ବକରା ଅଛି, ସେଠି ଲେଖିବେ। ପତାକା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ତ ପତାକା। ଓକେ, ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିବେ କୃଷକ। ଓକେ, ଏଠି ଘର, ତାପରେ ପାହାଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ବାଲକ, ବୁଢ଼ା। ଓକେ, ଓ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ଓକେ, ଗାଁରେ ସକାଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଠଟା ସେଠି ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠି ବସିଛି। ଓକେ, ଦେଖ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠି ବସିଛି। ଓକେ, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ା କେଉଁଠି ବସିଛି, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଦାନ୍ତ ବସିଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେଉଁଠି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପାହାଡ଼, ତ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶରୁ। ଓକେ, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ପିଲା 2ଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା 2ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କୃଷକ କ'ଣ କରୁଛି, କୃଷକ ହଳ କରୁଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପଚାରି କ'ଣ ପଚରାପଚରି ହୁଅ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଚରାପଚରି ହେଇକି ସେସବୁକୁ କରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ତ ସବୁ ଛବି ଦିଆହେଇଛି, ତା ଛବିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ନଳକୂପ, ହଁ ନା ନୁହଁ, ନଳକୂପ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଛକ, କି ଛକ ଆମର କ'ଣ ଶଗଡ଼ ଛକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତ ଗାଈ। ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଶଗଡ଼, ବଳଦ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ତଳେ ଆମର 4 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ କ'ଣ ଖାଇ ହଳ କରିବାକୁ ଯିବ। କ'ଣ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାନା, ତାପରେ କ'ଣ ଘାସ, ହେଲା, ଘାସ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି। ଏମିତି କୁଣ୍ଡା। ଓକେ, ଏସବୁ କୁଣ୍ଡା କାଟି କୁଟା ଯାହା ଥାଉଛି ସେସବୁ ଖାଉଛି। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖି କଲର୍ କରିବେ। ସବୁ କ'ଣ ଚିତ୍ରକୁ କଲର୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ରାବୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କୁହ। ଯେପରି କହିଲି ସେମିତି କୋଉ ପକ୍ଷୀ ରାବିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ମାଛରଙ୍କା। ଓକେ, ସେମିତି କାଉ,
ଓକେ, ଗୋର ଛୋଟିଆ, ଓକେ, ଏମିତି ପେଚା, ଏସବୁ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବେ। ଓକେ, 3-4ଟି ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ହେଇଯିବ। ସେମିତି 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କର। ତ ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଖ ଗଛଟିଆ ଅଛି, ଘର ଅଛି। ମୁଁ ହସ ଖେଳ ବାଘ 2 ନା 1ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି କ'ଣ, କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନଳ ରଚନା କରେ, କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ। ଅନାନ ସେଇ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଚିରି ମିଚିରି ପାଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଘର ଛୋଟିଆ, ଏବଂ ତା ତଳେ କ'ଣ ସେଇ ଦାନା ସବୁ ଥିଲା, ଧାନ ସବୁ ଥିଲା, ଶୁଖେଇଥିଲା। ତ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଆମେ ଏଇ ହସ କ'ଣ ହସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 2ୟ କ୍ଲାସ୍ର ହସ ଗଣିତ କ'ଣ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର କ'ଣ ନା କହିଲ ଦେଖି ପଦ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇ ପାଠଟା ସାରିଦେବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।